Hey babe, kamu ketiduran? It's okay. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa, tidur lagi aja gak apa-apa. Mhm. Just go to sleep, alright? If you sleepy, you feel that you're sleepy or not, just go to sleep, okay? Mhm. Yeah, might just drive you around. Kayak light night driving gitu ya. Udah lama gitu sih, gak bawa kamu jalan-jalan gitu loh. Iya, gimana? Suka nggak ngelihat something beautiful inside here gitu? Kayak you see the view there, the star, the moon, and the sky looks beautiful, right? Yeah, beautiful, just like you, babe. Yeah, beautiful. Mereka tuh cantiknya kayak kamu tahu gak sih? Yeah, secantik-cantiknya bulan, langit, dan bintang tuh ya secantik kamu sih. Like I adore you as a beautiful person that in my life too. You're my beautiful person. You're my little bunny bug, you know? Okay, baby. I might just drive you around. Aku take you somewhere. I don't know. Kamu lapar nggak? Hmm? McDonald masih buka nggak sih jam segini? Katanya jam berapa coba? Udah malam banget ya. Hmm. Kayaknya mereka cuman kayak nerima sistem drive-thru doang gitu deh. Kalau jam-jam segini itu biasanya jam-jam malam gitu. Well, it's okay, baby. Kita bisa ke stop di mana aja gitu. Kayak kan banyak banget tuh. Tuh lihat, kamu lihat tuh. Ada soto, sate, bakso semua ada di luar itu. Kayak masih pada buka semua sih sebenarnya. Kalau kamu mau kita bisa stop gitu. Kayak, iya. Kalau kamu lapar sih, ya kan niat aku tuh cuman ngajakin kamu jalan-jalan doang gitu. Tapi kalau kamu mau beli juga nggak apa-apa, nanti aku stop there. Ya, yeah, I'll buy one for you, okay? Ya, yeah, mau nggak? Apa kita beli makanan terus kita bawa ke mobil gitu, kita makan bareng gimana? Sounds good, right? Hmm, ya udah. Nanti kalau bilang aja kalau kamu lapar atau apa, just tell me. Kayak, ya, yeah, ya nggak tahu-tahu amat sih. Tuh masih bisa lah. Ya udah, lanjut driving, alright? This is the best time to take you out. Ini waktu yang tepat sih buat jalan-jalan gitu sama kamu di waktu sekarang gitu. Iya, oh, it's just the perfect time, perfect day, um, perfect person to having with. That's you, babe. Iya, aku sekarang sama my favorite person. I give her a ride. Aku kasih dia tumpangan gitu kayak I know she is my wife. I should have given her a ride though. I know that. Mhm. Aku kalau ngeliat kamu tuh baring kayak gini tuh kayak mengingat masa-masa waktu aku kecil kayak dulu. Kayak apalagi aku dulu tuh kalau di apa diantar sama orang tua aku, mama sama papa juga gitu. Aku biasanya duduk di belakang, duduk di tengah-tengah gitu. Kayak ya udah tiduran aja sampai kemana, mau kemana juga pasti ya bawaannya pengen tidur, mau tidur mulu karena ya nggak tahu kan mau ngapain lagi ke mobil kayak udah bosan gitu ngeliat-ngeliat apa-apa aja. Iya, pasti ya kalau aku ke resto atau kemana gitu ke tempat keluarga, aku pasti tidur di mobil.
Iya, karena ya nggak kerasa aja gitu, kayak oh tiba-tiba udah sampai, oh tiba-tiba udah sampai nih, ya udah sampai tujuan gitu, udah bangun, udah sih kayak gitu doang sih kayak, iya, yeah. I know it's the best way that if we wait, kayaknya bakal lama gitu sih kalau kita kayak tidur tidur mulu itu kok bakal cepat gak sih waktu, ya kan? Kayak kamu misalnya kalau tidur dan nggak bakal kerasa juga sih dunia bakal berlalu gitu. Iya, yeah. That's why I told you just go to sleep and I'll drive you around. Gak apa-apa. Kalau kamu mau tidur, kalau enggak ya gak apa-apa. Kamu lihat aja tuh di sekeliling gitu kayak indah banget loh, babe. Ih, sumpah, indah banget tau. Iya, I mean like itu bisa aja kamu nggak pernah lihat sebelumnya. Those things that you have never seen before, mhm, yang nggak pernah kamu lihat sebelumnya, kamu lihat sekarang tuh. Pohon-pohon udah pada tinggi, pada gede semua. Dulu pas zaman aku sekolah nggak ada tuh kayak gini, pohon-pohon nggak ada, nggak ada, belum ada. Iya, I still remember that when I was a childhood and aku pernah main kolam renang gitu, kayak kolam renang gede banget tuh, Pak. And then ya main seluncuran-seluncuran gitu lah, yang kayak biasa yang ada di kolam renang biasanya. Iya, it's so fun tuh. Kamu juga pasti pernah, ya kayak begituan yang pernah aku bilang gitu sebelumnya. Pernah juga kan, pernah. Enjoy sih, enjoy the moment sih aku sama teman-teman aku dulu. Hmm, yeah, always I could turn back the times though, like kangen gitu sih ya sebenarnya. Kalau ngomongin tentang masa lalu gitu, kayak masa lalu sama teman, masa lalu sama keluarga, sama orang terdekat kita juga gitu. Hmm. Kalau diceritain ya bakal panjang juga sebenarnya. Kayak I give it like a sort of story. I give it like sort of story of it. Udah sih cuman kayak sebatas karangan aja sih sebenarnya. Kayak cuman karangan simple aku doang gitu. Kayak apa yang pernah aku alamin di waktu masa kecil-kecil aku dulu pernah. Waktu masa-masa kecil aku dulu aku pernah ngelakuin ini, aku pernah pergi ke situ ya udah kayak gitu. Hmm. So far so good then. I really enjoy when I was a childhood back then. What about you? Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. Well, that's good, babe. That's good. Kamu kalau keinget-inget sesuatu gitu kayak bakal sedih juga sih kalau ngeliat memori-memori gitu. Yeah. If we uh, remember about the memories that we make with them, ya bakalan sedih juga sih. Yang paling bisa kita ingat tuh ya memories gitu. Kalau nggak dari memories itu ya nggak bakal ada yang bisa buat kita ingat gitu. No, there's nothing on it. Yeah. Mm. I might just drive you around, okay? Uh, it's okay. It's okay, babe. Sometimes saya, ya gitulah ya. Namanya juga kenangan-kenangan gitulah. Makanya itu ya aku bilang ya, kalau kamu pengen spend time with someone atau siapa teman kamu gitu, gunain waktu itu sebaik-baik mungkin sampai kamu kayak merasa capek aja gitu, kayak udah, maksudnya ya udah selesai gitu dengan hangout kamu atau apa gitu. Kayak kamu udah selesai semuanya gitu sih. Jangan sampai kalau kamu udah bosan duluan, bosan di awal tuh kan gak enak juga ya. Pokoknya kamu benar-benar harus nge-spend your time lah, benar-benar harus sih, benar-benar selesai gitu. Karena ya gimana ya, letak bosan manusia tuh ya bakal ada juga sih. Gak seharusnya oh orang ini gak bakal bosan, orang ini gak bakal bosan sama aku, enggak. Pasti ada sih masa-masa jenuhnya juga gitu. Gak seharusnya ya asik-asik gitu kan, enggak lah. Ada sih masa-masa bosannya juga gitu. Nah justru maka dari itu, just enjoy the time with the person that you used to hang out with gitu, yang pernah kamu jalan keluar gitu, kayak main kemana, kayak main ke apa, I don't know ya, gak tahu.
Well, it's so fun if we talk about memories and we remember about something gitu. Kayak the people, the objects, and anything that relates to memories we could have been forget. Nggak bakal forget sih, kayak ingat gitu. Mhm. Well, alright, babe. Uh, yeah, itulah ya. Mhm. Yeah, if you feel tired atau kalau kamu lagi capek atau apa, nggak apa-apa. Bareng aja di pangkuan ini aku. Ya, dekat aku duduk gitu. Oke, nggak apa. Bareng aja situ. Ya. Nah, look at you. You're beautiful. Perfect. Oh, look at you, baby. You're so beautiful. Kamu aku komplimen gitu aja udah salting. Okay, but seriously, babe, you're beautiful when you staring at me like that. Like, I know, cantik banget sih. Sayang. Oh ya, aku fokus driving. I'm sorry, babe. I was looking at you, right? Aku nggak fokus gitu ngeliat kecantikan kamu. Wow, you so stunning, babe. Gorgeous as fuck. Alright, I'm just driving, okay? Yeah, this is good. This is so good. See, this is the right place to talk. Uh, this is the right time too. Yeah, when you with your favorite person and you tell them everything that you want to talk about, kayak kamu pengen nyeritain itu semua tentang tentang semuanya lah, yang tentang kamu pengen kamu ceritain gitu ke orang favorit kamu, ya itu aku gitu. Ya bisa aja kamu sih, kalau kebalikannya kamu pengen cerita itu ke aku gitu, terus aku pengen ceritanya ya ke kamu. Are you are my favorite person, baby. Yeah, that's why I really trust you a lot too. Adore you as a beautiful baby as mine. I adore you, babe. Mm-hmm. I don't know why. Kayak seru aja gitu, kayak malam-malam keluar dan ngelihat bintang-bintang di luar gitu, kayak ngeliat orang jalan juga gitu. Sedikit sih minim sih orang pejalan kaki gitu, ya kan karena udah malam juga, kayak ngapain juga sih orang keluar malam-malam gitu. Ya mending just stay at home. Mhm. Ya. Kendaraannya udah pada sepi. Gila sih kalau dilihat gitu, kayak perubahan drastis, uh, crowded people, how they are, itu bisa dilihat sih dari pandemic ini. Kayak this pandemic really change everything, babe. No, ah, semuanya tuh kayak mereka berubah semua. Gak tahu sih. Ya karena pandemi ini juga sih faktornya. Gitu, mungkin orang pada aware of this COVID, of this new virus, what that, of this new virus, Omicron, isn't it? Mm-hmm. Yeah, they're really aware. People are really aware about getting that virus gitu. Ya, orang-orang harus patuh gitu juga lah terhadap peraturan yang pernah dikasih oleh government gitu. They should be really aware of this. hmm They should be really aware of this though. Yeah. hmm Oh yeah, baby. Forgot to tell you something that can't tell about it. Yeah, I wanna tell you though. Do you wanna know? Guess what? Guess what? Well, you have to guess what I want to talk about you. Get it? No, that's not it. That's not it, babe. No, that was I was not talking about that. No, it's another thing again. It's another stop again. No, itu udah lain juga sih. Enggak, bukan itu sebenarnya. Kayak
aku pengen bilang aja sih, pengen bilang aja kalau kamu punya apa gitu, kalau kamu punya eh, masalah atau apa, atau ya apapun itulah yang benar-benar ngebuat kamu jengkel gitu, kayak merasa cemas atau apa, dan kamu nggak bisa nyari jalan keluarnya kayak gimana, it's okay, you have me here, okay, we figure out together, kita bakal nyari jalan keluarnya berdua gitu. Aku kasih saran dan solusi juga buat kamu, kayak oh yaudah kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu ya, gak usah diem, no, itu gak bakal nyelesain masalah kamu yang bakal kamu laluin ke depan yang bakal gimana kan. Well, we do not know the problem bakalan datang atau enggak gitu, gak tahu kapan atau enggaknya, kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi ya kalau kamu punya apa, ketakutan atau apa, and yeah, just tell me, and I'm here to accompany you, I'm here to nemenin kamu semuanya, apapun itu. Ya sebagai suami yang baik kan kita harus kayak melayani istrinya sebaik mungkin gitu. Ya, am I too sweet for you? Hmm? Give me a kiss. Hmm. I love you. Okay. Yeah, there's one thing that I want to talk about you. Itu doang sih, cuma kayak kalau ada apapun itu ya just tell me, kayak babe, don't pendam apapun itulah, gak usah dipendam ya. If you feel guilty or scared or afraid about something, yeah, we figure out together, okay? We should have, aku harus tahu tentang kamu gitu. Gak harusnya aku, ya kalau ada apa-apa ya pasti aku tanya kamu kamu kenapa kayak gitu. Always sih tanya kayak gitu. I always checking up on you tuh. Like gak mau kamu kenapa-napa aja gitu. Hmm. Gak mau aja gitu. Harus you in a good condition. Yeah, I want you that, you know. Kalau bisa sih setiap hari itu dalam good condition gitu. Mhm. Right, yeah, yeah, yeah. I want you to be like that though. Tapi kamu sekarang udah inilah ya, udah aman-aman aja gitu. Kayak gak ada apa-apa pun itu, gak ada ya. Hmm, okay, good. That's what I want you to be right now. Just being you right now, okay? Give me a kiss. Hmm, hmm. Ya, kalau ada apa-apa bilang aja, okay? Oh yeah, one thing again. Uh, Thanks for being you here. Makasih juga sih udah. I know. What should I say about you again? You are really, really cares about me. Kamu selalu perhatian gitu sama aku. Gak tahu kenapa. Aku kayak nyampein ini ya. Gak tahu kayak mau aja nyampein ya saya. Kayak kamu gak pernah kan ngeliat aku ngomong kayak gini ke kamu gitu secara langsung gitu. Enggak kan? Yeah, this is the moment that you were waiting for from your husband to say this, to say a lot of things like this. Well, yeah, truly it's from my heart to say this though. It's really truly from my heart though. Like ini dari hati aku gitu. Kayak pengen ngucapin ini karena aku pengen ngucapin terima kasih ya ke kamu. Kayak you show me what true love really is. You show me how painful life was. You show me how we get into problems and we fix it together. You show me a lot of things that I've never seen before. You show me everything that I want to know that you told me to. It's always like that. And yeah, that's why I'm really, really thankful about you. Kayak aku terima kasih sama kamu semua. Dan yeah, it's the way I am right now. Kayak gitu sih. Even kalau kamu nggak ngapa-ngapain tuh kayak ya udah aku terima kasih aja karena thanks for being here, babe. Ya gitu.
if you found it so, kalau kamu nganggap ini aneh, ya nggak apa-apa sih. Kayak, ya udah, go it okay. Aku cuma terima kasih gitu. Ya, nggak tahu ya. Kamu masih mikir kayak, oh, suami aku aneh banget sih. Tiba-tiba gitu kan. Babe, no, I was no anything weird at all. I just want to say thank you to you. It's not that weird though. No. What's the problem saying thank you, babe? No, it doesn't matter, right? There's no matters. Yeah, thank you here. Thank you, everything. We're in the middle of a conversation right now. No, I'm not gonna stop in the middle of conversation while I'm driving though. Like, let me just finish. Let me just finish all your beautiful things that you done to me. Gitu loh, saya. Semua yang kamu lakuin tuh ya berharga banget buat aku. Semuanya apapun itu. Yeah, I adore you. Really, really good person to me. Dari semua yang kamu lakuin ke aku. Kalau apapun itu kayak like from small things and from small things gitu to big things, and yeah, you always make me the happiest boy alive here, babe. Well, if you don't believe that, well, it proves everything right now. Udah kamu show semua sih apa yang kamu lakuin ke aku gitu, kayak aku sebagai ini dengan kamu, dengan how you treat me like this. That's why I love you, baby. Mm. I wanna kiss you. Give a kiss. Mm. Again. Mm. Oh my god. Hey, wait. Aku harus fokus nyetir. Nggak boleh hilang kendali. Nggak boleh. Oh my god, babe. You just kill all the butterflies inside of it. No, it's just... No, it's still stuck in there. Masih ada butterflies gitu in my stomach. Oh my god, babe. What if we gonna die in the middle of this conversations though? Like when I'm driving, then I got the salting mode. Well, I hope that we don't die, right? No, I don't worry. Wait, if I wanna die, but if we gonna die, I'm gonna die with you though, because we'll last forever. No, but tapi jangan sampai sih. Kita harus menikmatin semua isi dunia gini. Ya kan? Kalau even if you're gone now, kita nggak bisa dong ke impian-impian kita gitu, kayak yang udah pernah kita list gitu sebelumnya. In our plan list. Ya, kita harus ke ini, kita harus ke itu, gitu. No, right? Jangan sampai sih ya. Gak mau sih. Gak mau, aku gak mau, aku takut ya. Gak mau ya. I still wanna be with you though. Even forever. Kalau bisa, aku mau ya selamanya sama kamu. Hmm, gak mau. Gak mau aku duluan, gak mau dulu. Aku mau ya sama kamu terus, gak mau pisah, gak mau apa-apa. Don't leave me, babe. Oh, don't leave me, baby. No, okay? Ya, semua plan-plan kita tuh belum kita wujudkan gitu, kayak kita harus ke road trip to Switzerland. It's my favorite dream places, you know. It's my favorite country too. Yeah, we got time. If we not busy, we should go there. Kalau nggak mampu, ya udah naik pesawat aja udah. Gak apa. Kalau bisa kita tinggal sana gitu, kayak ngeliat bukit-bukit yang indah, sungai-sungai yang indah, rivers gitu. Semua binatang juga, pada indah juga semua. Kayak the things that you never seen before gitu. Kayak itu tuh udah kayak surga dunia gitu loh ya di Switzerland. Udah kayak I like being there. I like living there too. You like that? Uh-huh. Well, what about we move from India to Switzerland? It sounds good, right? Tapi nggak semudah itu sih ya kalau kita pindah ke Switzerland gitu. Kayak butuh proses yang lama juga sih. Harus ngurus keluarga negaraan juga kalau kita mau pindah gitu. Ribet sih. Semuanya ribet ya. Nggak semua itu. Mm-mm. Nggak semudah itu lah. No.
Cause we're Indonesian, as Indonesians tuh susah banget tau, susah. Takes a lot of times to ngurus ini semua gitu. Ya, yeah. Ngurus visa, ngurus apapun itulah yang bisa ngebuat kita stay di sana gitu. Nggak mudah sih, nggak mudah. Outram is easy to catch that, but what if you're living there? Itu nggak mudah sih. Cara kita berassociate with people there, cara kita berkomunikasinya gimana di sana, karena misalnya mereka do not know English that much gitu, kayak ya udah, kayak mereka even kalau mereka tuh ya ada yang nggak bisa bahasa Inggris atau apa gitu. Mhm. Iya, makanya itu dari susah kita harus belajar, learn about their culture and everything gitu. Semuanya harus kita pelajarin gitu. Kayak negara tersebut tuh harus kita pelajarin banget. Dari culture, dari makanannya kayak gimana. Hmm, gitu sih ya. Gak semudah itu sih, harus kayak harus kita teliti banget nyarinya. We'll do some research about the country itself. Yeah. Where do we want to visit first? Yeah, Switzerland is the best choice to me. What about you? Switzerland too, right? Mm-hmm. Yeah, it's the best place living there. Absolutely yes. I would like to, babe. Aku mau aja sih, mau aja sih sebenarnya. Cuman ya susah sebenarnya. Ya nanti kita pikirkan lagi lah for our dream future, okay? It's okay, babe. Gak apa-apa. Buatin aja dulu plan deh dulu. Ya, kawan-kawan kan pasti bisa tercapai gitu loh. Kan nggak tahu. Bisa aja itu rezeki kita berdua gitu. Yeah, it's our chance to go there. Yeah, doain aja deh. Semoga kita ke Switzerland. Amin. Okay, I like being there. Hopefully bisa ke Switzerland bareng-bareng gitu. Yeah. Tapi kamu tahu gak sih, kayak kalau misalnya kita udah tua nanti, kayak aku jadi kakek, kamu jadi nenek, kayak kayak film di up gitu loh ya, kayak apa ya? Mereka tinggal di rumah semacam rumah gitu, dan ya dari kecil dari ini semuanya mereka jalanin gitu. Sedih sih kalau diceritain cerita-cerita kayak gitu. Ya, what would we, gimana kalau kita kayak jalan hidup itu kayak film up gitu. Si kakeknya itu ke dream places gitu. Kalau gimana ya, kayak di film up itu kan cuman kakeknya doang kan yang bisa ke tempat yang dia inginkan gitu. Di tebing tinggi itu yang mereka berdua udah plan sebelumnya, udah make their plan gitu. Udah mereka rencanain gitu loh ke tebing tinggi itu. Iya, kakek sama nenek itu udah direncanain sebelumnya. Tapi ya nasib baiknya si nenek itu udah pergi duluan. Ya, itu gambaran tuh kayak sebenarnya kayak relationship kita gitu. Dan aku tuh maunya kita tuh perginya berdua gitu. No, not of us that living first. No, I don't want that. I don't want that. Please God, please, please let just we uh, enjoy this moment first, and ya gak usah dulu deh gitu. Ya kan kayak gambarannya kayak si nenek ini tuh pergi duluan, terus kayak kakeknya itu ngelanjutin mimpin pasangannya mereka gitu. Itulah ya, sedih sih. Aku nggak mau kayak gitu. Semoga kita berdua bisa nempuh impian kita masing-masing gitu. Kayak ke Switzerland, kayak kemana, kayak apa gitu, kayak old dream house kayak gini, kayak apa. No, I want that actually. I hope we can make this right. Don't worry, baby. I promise you I'll make the things better.
I'll get the things better in you. Yeah, every dreams that we've been dreaming will come true. Okay. Ya, semua impian kita yang pernah kita impian sebelumnya itu bakal terwujud sih. Santai aja ya, gak apa-apa. Ya kata orang-orang tuh ya, kalau sekarangnya udah zamannya ngimpi-ngimpi gitu. Ya udah gak apa-apa. Pikirin aja dulu. It's okay, it's okay. Ya gak apa-apa. That's why we have to prepare dari sekarang. Alright, babe. I might just drive you safe right now. Alright, babe. Aku nyetirnya pelan-pelan doang sih. Ya, karena tadi kelangsungan ngobrol gitu juga. Ya, nggak baik juga sih nyetirnya kenceng gitu. No, takut. Ya. Oh, BTW bentar lagi sampai nih ke rumah. Hmm, ya, nyampe ke rumah. Bentar lagi kok, bentar lagi. 10 menit lagi nyampe. Udah nggak tahan gitu ya. Pengen cuddle gitu ya. Hmm, you wanna cuddle? I can see that from your face tuh. Aku bisa lihat gitu dari muka kamu. Kalau kamu pengen manja-manja gitu. Oh, what a clingy girl. Come here. Hmm, manja banget sih. Ya udah. Iya, bentar lagi nyampe kok ya. Bentar lagi nyampe. Sabar, sabar. Udah gak apa-apa. Iya, kita bentar lagi nyampe kok. Hmm, mm-mm. Sabar ya. Karena kalau kamu sabar, ya pasti bakal cepet gitu waktu ya. Ini bisa aja ini 10 menit nih. Bisa aja 1 menit lagi bakal nyampe ya. Iya, gak apa-apa. Udah sini. Sini aku cium dulu. Hmm, it's okay. Bentar lagi nyampe kok. Ya, di rumah kita pelukan. Sampai pagi kalau bisa. Kalau kamu tahan apa sih? Iya, kalau kamu tahan juga sih. Emang mau tahan kadal seharian gitu? Hah? Apa nggak napas coba, Beb? Nggak apa-apa. If you're happy, I'm happy too. It's okay if we do that cuddle thingy. Nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Hmm. I know that you love me, right? Of course I love you too. Hmm. Alright, babe. Bentar lagi nyampe. Get yourself ready, okay? Udah puas kan jalan-jalan deh? Udah. Ya udah nggak apa-apa. Kita balik aja. Hmm. Kamu kayaknya nggak sabar gitu mau manja-manja gitu. I know. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau bisa kita jalan-jalan ke mana gitu. Kita ke pantai atau apa gitu ya. Berdua aja nggak apa-apa. Iya. Yeah. Karena kita always berdua gitu juga kan, Beb. Mhm. Ya, yeah. Kemana aja gitu. Kalau usah ke pantai, kemana ke ini ke gitu. Pokoknya liburan deh. Ya, yeah. Namanya juga holiday gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, walaupun ini nggak lama, aku take you right. As, at least you happy now, right? Of course you happy, babe. When you with me, you always be happy though. Yeah. Hmm. Ya, yeah, bentar lagi nyampe nih ya. Yuk. Oke. Okay. Tuh, rumah kita tuh. Alright, alright. Wait, wait. Hold on. Kamu gak sabaran banget deh. Sabar. Bentar, bentar. There you are. Oke. Okay. Ya, udah nyampe. Hmm. Yuk, turun. Kamu bisa bangun. Ya udah, ya udah. Sini, sini aku ini. Ini aku angkat deh. Ya udah, aku gendong kamu aja deh.
Ya, pelan-pelan ya. Oh, okay, let's go, baby. Let's get you into the bed. I wanna cuddle you. I can't wait you. Let's go. Gimana? Enak gak sih? Hmm. Yang gimana tadi? Jalan-jalan deh. Seru nggak? Mhm. Seru juga ya. Seru ya. Aku tuh pulang cepet, aku ngeliat kamu tuh udah ngantuk gitu loh. Ya udah, kayak nih anak udah ngantuk deh kayaknya. Ya udah kan, nyambung perjalanannya nanti aja gitu. Kayak mungkin bisa aja besok, lusa atau seterusnya. Ya kalaupun aku bisa, kamu bisa gitu. Iya makanya aku tadi langsung cepet bawa kamu pulang ke rumah. Kamu udah kayak ngantuk gitu. Hmm. Bahkan kamu denger cerita aku aja kayak udah ngantuk kayak 5 menit gitu langsung fell asleep bentar-bentaran gitu. Ya udah, nanti aku ajak kamu jalan-jalan lagi deh. Kamu suka ya kan? Kamu pasti suka sih jalan sama your husband gitu. Ya udah, ya. You wanna cuddle, baby? Huh? You wanna cuddle? Can give you a cuddle too. Can give you a small cuddle. Yeah, I'm giving you a cuddle right now. I'm cuddling you right now, okay? Yeah. I'm not gonna break my promise. What I said in the car earlier. Aku nggak bakal merusak janji aku sih ya. Apa yang aku bilang di mobil tadi ya, aku bakal lakuin gitu. See? I told you. Goblok kamu sekarang. Oke, udah gak apa-apa. Kamu pasti juga capek gitu. Kamu pasti capek juga gitu. Aku ngerasa kamu capek banget kan. Sampai kewalahan gitu loh di mobil tadi. It's okay. Just call me. Ya. Yeah. Yuk, sini peluk yang. Mm. Ya, ya udah. Ya udah kamu tidur aja ya. Aku peluk kamu. Udah, gak apa-apa. Kamu capek juga kan. Ya. Yeah. Hmm. It was a fun like night drive tuh tanpa musik gitu. Ya, yeah, nggak tahu kayak seru aja sih. Ya, yeah, I know. I might do it again in the future with you. Okay? Mhm. Udah, sekarang istirahat aja ya. Nanti kapan-kapan kita jalan keluar lagi, oke? Okay? Nggak apa-apa, itu biar buat kamu seneng aja gitu. You happy? Okay. I'm glad that you happy, baby. Hmm? Yaudah. Hmm. Apa? Mau peluk? Ya udah, aku peluk lagi nih. Udah. It's not enough for you that I give you a big hug, though. Like I already give you a big hug now. Belum cukup juga gitu. Hmm. Apa? You want kisses? Hmm. Okay. Come here. Hmm. 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 You like that? Udah. Udah. Tidur, tidur, tidur. Tidur ya. Okay. Good night, babe. Sleep well, ya. I love you.
Hmm.